نعم أيها الإخوة والأخوات، نواصل الوقفة مع هذه الوصية الشريفة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الثاني السمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا حبشيا. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله أمرنا، حتى لو كنا لا نرتضيه. ولذلك قال ولو تأمر عليكم عبد، لأن المعلوم يا إخوة أن الإنسان الحر غير المملوك لا يرضى أن يتأمر عليه عبد رقيق مملوك. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع له، يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة أمرنا في غير معصية الله ما داموا ولاة أمر مهما كان الحال. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سبحان الله، يقول عدي رضي الله عنه قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة الأئمة المتقين فنحن نطيعهم، ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل. قال فذكر الشر، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا عجيبة حيث قال يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. أعوذ بالله، هذا حالهم، لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته. يقوم فيهم رجال، هذه البطانة، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني أنهم يأمرون بالشر. فيقول حذيفة فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي رواية أخرى لضبط هذا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا اسمعوا وأطيعوا لمن والله الله أمركم ما دام حاكما في غير معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة من عقيدة أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها السلف واتفق عليها أهل السنة والجماعة أن نسمع ونطيع لمن والله الله أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال العلماء لم يمت آخر الصحابة إلا وقد وجد هذا الاختلاف الكبير، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن هذا الأمر الذي سيقع فوقع. فماذا نصنع؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته ولا سيما عند الاختلاف، وأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال العلماء يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن فهم السنة إنما يكون بفهم الصحابة لا بفهمنا نحن. ولذلك قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أوتوا رشدا وأوتوا هداية، فنفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهمهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمسكوا بها، يكفي هذا، ولكنه قال وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بداخلة الأسنان. لماذا؟ قال العلماء لأنه ما تمسك متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إلا وجد من يريد أن يجذبها منه، من يريد أن يصرفه عنها.
من يريد أن يجعله يتركها. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بداخلة الأسنان، لأن العادة أن الإنسان إذا جاء أحد يسحب منه شيئا يمسكه بأسنانه حتى لا يذهب منه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، إن تمسكت بسنتي فهناك كثر يريدون أن يضلوك عن هذه السنة، فتمسك واثبت، ولو جاذبك من جاذبك تمسك بهذه السنة، فإن فيها النجاة. وفضائل التمسك بالسنة في آخر الزمان كثيرة جدا، ويكفي يا إخوة أن المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من منا؟ لا، من الصحابة. الصحابة هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الرابع: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وذلك يا إخوة أن الشيطان أول ما يريد من الإنسان الشرك، لأن الشرك هو الظلم العظيم والذنب الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه. لكن إذا صعب عليه أن يقع الإنسان في الشرك ينزل درجة. ما هي الدرجة الثانية؟ هي البدعة. فيريد أن يوقع الإنسان في البدعة. ولذلك يقول سلفنا الصالح: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يفعل البدعة يفعلها على أنها دين، يفعلها على أنها قربة يتقرب بها إلى الله، فلا يتوب. كيف يتوب من الدين؟ المذنب يعرف أنه يذنب فيتوب من الذنب، لكن المبتدع يرى أنه يعبد الله، كيف يتوب من عبادة الله؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. الله يقبل التوبة من كل أحد حتى من المشرك، ولكن المبتدع لا يتوب لأنه يرى أنها دين، إلا أن يتغمده الله برحمته فينتبه أنها ليست دينا، فإذا تنبه أنها ليست دينا يتوب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، لا يقبله الله. الذي يعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو يرشد إليه الله يرده عليه، وإذا رده الله عليه فما الفائدة منه؟ بل فيه منها المضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمحدثات الأمور ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يفلح وهو ليس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك السلامة والنجاة والحياة السعيدة والخير كله في الدنيا والآخرة في هذه الوصية الشريفة: تقوى الله والسمع والطاعة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها لزوما قطعيا، والحذر من البدع ومجانبتها والبعد عنها. فمن فعل ذلك فليبشر بالخير، فإنه يعيش على خير ويعيش سعيدا ويموت على خير ويبعث على خير ويرجى له من الله الخير الكثير. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, namun sebelumnya saya tambahkan sedikit tadi terjemahan tadi kurang, yaitu tadi disebutkan tentang orang yang paling sedikit takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah orang yang lebih banyak takwanya kepada Allah? Dan dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh dalam surga, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata,
kemudian tidak pernah didengar oleh telinga, kemudian tidak pernah terbayang di hati manusia. Kemudian beliau mengatakan wasiat yang kedua, yaitu mendengar dan mentaati orang-orang yang memimpin kita, meskipun dia seorang budak Ethiopia yang hitam. Maksud Nabi SAW dari hadis ini adalah bahwa orang-orang yang memimpin kita, sekalipun dia orang yang kita tidak ridhai, kita wajib mendengar dan mentaatinya. Kita mengetahui para ikhwan, manusia yang merdeka tidak ridha dan tidak sudi dipimpin oleh seorang budak. Tapi meskipun demikian, ketika dia menjabat atau naik menjadi pemimpin dan penguasa, Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepadanya bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, kewajiban seorang muslim mendengar dan mentaati dalam hal yang dia sukai maupun dalam hal yang ia ada benci, selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang pemimpin-pemimpin yang bertakwa atau pemimpin-pemimpin yang taat, tetapi kami bertanya kepada engkau ya Rasulullah yang berbuat begini dan begitu, yang berbuat kejahatan dan keburukan." Maka apa disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengar dan taati. Tetap kita mentaati selama dalam kebaikan dan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga dalam hadis yang lain, kalian akan dipimpin oleh penguasa-penguasa, petunjuknya bukan petunjukku, dan caranya bukan dengan caraku. Dan dia akan memiliki pembantu-pembantu, hatinya hati syaitan, namun berbadan manusia. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana kita ya Rasulullah, wal Hudzaifah radhiyallahu anhu, sikap kita apabila terjadi seperti itu? Petunjuknya bukan petunjuk Nabi, caranya bukan cara Nabi, kemudian ya kawan-kawannya, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya orang-orang yang jahat. Maka Nabi SAW katakan, dengar dan taati meskipun ya punggungmu dipukul ya dan hartamu diambil. Meskipun dia memukul punggung atau memukul badan kita dan mengambil harta kita, bahkan dalam riwayat lain wa in daraba dhahrak, meskipun punggungmu dipukul. Ini langsung Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita langsung. Selama dia menjadi amir, maka tetap kita mendengar dan mentaati dalam kebaikan. Oleh karena itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan disepakati oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, kita mendengar dan mentaati penguasa dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi kemudian hadis berikutnya atau wasiat berikutnya yang terdapat dalam hadis ini, Nabi SAW katakan, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Tidaklah meninggal akhir sahabat atau sahabat Nabi SAW seluruhnya, melainkan telah muncul perbedaan dan perselisihan. Ini diantara mukjizat Nabi SAW. Nabi beritakan sebelum terjadinya. Kemudian apa yang kita perbuat di saat terjadi seperti itu? Maka kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin yang lurus dan diberi dan terpimpin, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama kita, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW harus dengan pemahamannya para khulafa, harus dengan pemahamannya para salafus saleh ridwanullah anhum ajma'in, bukan dengan pemahaman kita. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah itu dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham artinya apa? Kita gigit dengan sekuatnya. Karena apa?
tidaklah datang seorang yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu masa, di suatu waktu, di suatu zaman, melainkan akan ada orang-orang yang ingin mencabut sunnah itu dari dia. Akan ada orang-orang yang memalingkan sunnah itu dari dirinya. Akan ada orang-orang yang menghendaki kita meninggalkan sunnah tersebut. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat di sini, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Yaitu kita melihat sekiranya ada orang ingin merebut kita sesuatu, maka kita dari mulut kita atau menarik sesuatu dari mulut kita, kita akan memasukkannya ke gigi kita yang lebih kuat. Inilah kinayah ya, dan kata sindiran atau peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memegang teguh sunnah dengan sekuatnya. Kemudian keutamaan memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, terutama di akhir zaman. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman dan mengamalkannya, maka baginya pahala 50 orang. 50 orang siapa? 50 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat manusia paling baik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dan ganjaran 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat yang keempat ditutup dengan peringatan Nabi alaihi salatu wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah segala perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Ketahuilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang pertama kali yang dikehendaki oleh syaitan dari manusia ini adalah apa? Bagaimana menjerumuskan manusia ini ke dalam syirik. Syirik yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang mati membawanya, lantas ketika iblis tidak mampu menjatuhkan orang kepada syirik, dia berpindah untuk menggeser dan menyeret manusia ini ke dalam perkara-perkara bid'ah. Oleh karena itu a'immatus salaf mereka mengatakan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah dianggap oleh orang dia adalah agama. Dianggap oleh orang jalan untuk dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin dia akan meninggalkannya? Bagaimana mungkin dia akan tobat dari perbuatan bid'ah tersebut? Adapun orang berdosa, dia mengakui dan mengetahui dirinya berdosa dan dia tahu dirinya, maka dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan dan menghalangi tobat seorang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, selama orang menganggap bid'ah itu sebagai agama, tidak mungkin akan dia meninggalkannya. Maka kapan dia menganggap bid'ah itu bukan agama, maka di sanalah dia akan meninggalkan bid'ah tersebut. Karena kita mengetahui bid'ah adalah suatu yang baru, bukan bagian dari agama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yaitu agama ini, ma laysa minhu, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, orang yang di atas bid'ah amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada mudarat besar sebagaimana juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang menolak dan tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka ya, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah, bukan dengan sunnah, maka dia telah mendatangkan perkara yang baru. Bagaimana dia mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala sementara amalannya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan dan kita selamat dari segala perkara bid'ah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tentu dalam wasiat inilah dia terkumpul kebaikan dunia akhirat tersebut. Oleh karena itu, istiqamahlah, tetaplah, konsistenlah di atas petunjuk Rasulullah SAW. Waspadalah dari segala macam perkara bid'ah
karena di dalamnya keburukan-keburukan, dan dengan menghindarinya kita mendapatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ya di atas sunnah dan menghidupkan kita dalam kebahagiaan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Wallahu taala.